फुंनि ते दिपनि रोंसोंनाय जो रोंफोंनाय ते रोंफोंनाय जिग्राव बाल बाक्सा खलायै कथालायै बाद हा कत yok समासाल पालाख्या दिनै अगस्त दालनि 12 सालमारि बाद हा कत yok समासाल बाद हा कत yok समा फिल सिनिति जुको सालनो रुकसावै बेलबारि आमचा यो तंमा बिशु चंद्र पारा हाई स्कुल पाल खलायै कथालायै बाद हा कत yok समासाल पालाजाखा बानातिसा जाखा बाद हा कतनि ते chairperson Haiman Jangnai Okra Chakra এই স্কুলনি চিনি কলিগ রক চিনি সেরং তংনাই ছাত্র ছাত্রী যতননা পংচাঙ্গ আনি হামজাকমা ইয়াফার जों তিনি 79তম যে 15 अगस्त पालायनाय माने आबो चिनि मैडम रो साका बोसोर कष्ट खालाय अ स्वाधीनता मानखा आबोनो आं आसे गोबां को सानानै थाया अबोनो रखा खालायनानै थांथानि जों चिनि जे थैदनाय बारंगा मयते खालायनानै दिगि थांनाय जोंनो चिनि महात्मा गांधी चिनि नेताजी सुभाष चंद्र बसु बाल गंगाधर तिलक बिनय बादल दीनेश मातंगिनी हाजरा चिनि रानी लक्ष्मीबाई तेबो तंगो चिनि श्रीकरंडक विद्यासागर हईते आरम्भ खालायै रवीन्द्रनाथ ठाकुर बर गोबांमा स्वाधीनतानि बागै जानि जा सामुं खालाय थांखा बरनो मुक्ति खालायमानि बिसिंतै नरबो मुक्ति नारदि बरनो मुक्ति खालाय आं काकेसिनो स्वाधीनता पालायलाय माने आबो मुंसा सामुंगो सुग्याहाय उंगो बरनि सुबा मुंबाई सेसं अस्वाधीनता मानो केसं बरनो जेसके पानो सम्मान थाइखलायो बरनो मुक्ति खालाय थाइखलाय आं गोबां को सानाय थांया बरनो मुक्ति खालाय माने बिसिंतै तेवैसा हाय जतनना आनि हामजागमान ताइचि बाया फारे आनि को अदन माथाका हामबाय আমার সহকর্মীবৃন্দ উপস্থিত আমাদের এসএসসির চেয়ারপারসন সকল উপস্থিত আমার পাশের প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী উপস্থিত এসএসসির অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত আমার ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সকলকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং বিদ্যালয়ের তরফ থেকে আজকের এই শুভ দিনে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আজকে আমরা এমন একটা সময়ে উপস্থিত হয়েছি যে আজকে স্বাধীনতা দিবসে ৭৯তম চলছে, কিন্তু ভারতবর্ষ আজও নিপীড়িত, শোষিত, লাঞ্ছিত জনগণ রয়েছে। এক উজ্জ্বল ভারতবর্ষ, অপরদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিল তারা এই স্বপ্ন দেখেননি। তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন মোটা কাপড়, মোটা ভাত, সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য। আমরা আজও সেই কাজটা 100% করে উঠতে পারিনি। তাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে আমরা যেন এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, তার জন্য কাজ চলছে। আমরা শামিল হয়েছি সকলে। তোমাদের সহযোগিতা,
এখানে উপস্থিত সকলের সহযোগিতা, আমাদের বিদ্যালয় আজকে যেহেতু এই প্রোগ্রাম হচ্ছে, এই বীর সেনানীরা যে স্বপ্ন দেখেছে সবার জন্য শিক্ষা, সেটা যেন আমরা নিশ্চিত করতে পারি, তার লক্ষ্যে আমরা বিশ্বচন্দ্র পাড়া হাই স্কুল সারা সময় কাজ করে যাব। সবার সহযোগিতা নিয়ে সকলে সাহায্য করবে এই আশাটুকু রেখে আবার সবাইকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে আমার পালা এখানে শেষ করছে। ধন্যবাদ সকলকে। 8562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुगुनी हॉस्पिटल लॉकिंग सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल खाइ विजिट खालायमानो हामबाय।